Kain ka nito? Isha? Open ni mama to, open. Open ni mama? Ha? Kakain ka nito? Ha? Open? Akin na, bigay mo kay mama. Open natin. Open ko ha? 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 Oo. Kakain ka nito? Ha? Kakaon ka nito? Ha? Wag na lang. Ha? Akin na, dali. Open ni mama. Dali na. Akin na, asa na? Asa na? Dali. Okay, kunin mo. Kunin mo, yun o. Kunin mo. Dali na. Kunin mo. Di ko abot eh. Sige na, kunin mo na. Dali. Ano ba ito, anak? Ang ginamudmud. Akin na. Lagi na, dali. Bigay mo kay mama. Open ni mama ito. Open ni mama? Ha? Ano, kakain ka nito? Open ko? Open? Open? Ay! Postura mo. Akin na. Wait lang. Ito na. Yay! Thank you, mama. Thank you, mama. Ha? Gusto mo? Paubusin mo muna yan. Yay! Happy? 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 Ay, sus! Ka-cute. Happy ikaw? Ano, gusto mo yan, oh? Ha?